آئیے بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے کلام خدا میں سے، اور بہت بڑا آگے بڑھنے کا یہ سٹیپ ہوگا۔ اس کے اندر خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا، دعاؤں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ۔ راتیں جاگ جاگ کر پاکستان میں میں نے خدا سے آپ لوگوں کے لیے یہ کلام لیا ہے، اور ایمان سے بھرا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا، کلام کرے گا، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو نیکسٹ لیول میں لے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ کو وہ بڑا مقصد جس کے لیے خدا آپ کو ملائیشیا میں لے آیا ہے وہ بھی آپ پہ ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے ہم کلام خدا میں سے متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب 13ویں آیت۔ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں چند حوالے میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ لکھا ہوا ہے کلام خدا میں، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ پاک کلام کے وسیلے ہم سبنوں کو برکت ملے۔ آمین آمین۔ یہ پہاڑی واز جو خدا کے بڑے بڑے خادم ہیں نا، انہوں نے متی کی انجیل کے یہ جو 3 پہلے چیپٹرز ہیں نا، 5واں، 6واں، 7واں، ان کو پہلا پہاڑی واز کا ٹائٹل دیا ہے۔ اور اس پہاڑی واز میں سے، پہلے پہاڑی واز میں سے ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مختلف طرح کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ہماری، مثلا یہ 7 بڑی شناختیں جاننا ہے جو کہ نو یور لارڈ جیسس کرائسٹ، نو یور ہولی بک، نو یور لیڈرشپ، پاسٹرز نو یور پیپل، اینڈ بائبل مقدس جو ہمیں سکھاتی ہے کہ نو یور منسٹری کال، نو یور اینمی۔ اس سے بھی بے خبر نہیں رہنا، اپنے دشمن کو جاننا ہے، اس کے ہیلے بہانوں سے ناواقف نہیں رہ جانا۔ جو بڑی شناخت ہے نو یور سیلف۔ اور آج ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا نو یور آئیڈینٹی ان کرائسٹ۔ مسیح خداوند میں اپنی شناخت کرنی ہے، جاننا ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں بنا کیا دی ہے اور ہم کس طرف گئے ہوئے ہیں۔ اور جو اس میں سے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بنایا کیا؟ تم زمین کے نمک۔ اور اس 13ویں آیت میں بہت بڑے بڑے ریویلیشنز ہیں، گہرے بید، مکاشفہ، لیکن اس تھوڑے وقت میں ہم 7 بڑے پوائنٹس اس ورس کے اندر ہیں، لیکن پہلے 3 پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ہم ڈسکور کر سکیں کہ مسیح خداوند میں ہماری ویلیوز، ہماری امپورٹنس کیا ہے، مسیح خداوند نے ہمیں بنا کیا دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بنایا کیا؟ تم زمین کے نمک۔ تم کا مطلب کون؟ اس سے پہلے کہ میں خدا کا کلام میں آگے موو کروں کلام میں آپ لوگوں کو ویری کلیئر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کلام کا یہ والا حصہ جو آج شام میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ کلام سب کے لیے نہیں۔ آپ کہیں گے پاسٹر صاحب خدا کا کلام اور یہ سب کے لیے نہیں ہے؟ جی ہاں، کچھ کھلم کھلا دعوت نامہ ہے جو قوموں، امتوں، قبیلوں کے لیے ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگ، سب میرے پاس، کوئی نہ رہ جائے، سب بھی آ جاؤ۔ لیکن یہ والا کلام، کچھ کلام کے حصے ایسے ہیں جو سب کے لیے نہیں ہے، خاص خدا کے چنیدہ لوگوں کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ والا کلام سب کے لیے نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے؟ تم کون؟ جو پہلے مسیحا کے پیروکار بنے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، پانی اور روح سے پیدا ہوئے، بلیورز بن گئے، مسیح خداوند کے شاگرد بن گئے۔ اور پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں جب کلیسیائیں قائم ہو گئی تو اس وقت ترکی کے اندر
बहुत सारी कलीसियां एस्टेब्लिश हो गई। तो उस वक्त लिखा है अमाल की किताब 11वें बाब की 26वीं आयत में, और शागिर्द पहले इंताकिया ही में मसीही कहलाए। जो बिलीवर्स थे, मसीह खुदावंद के शागिर्द थे, उनको तुर्की में टाइटल क्या दे दिया गया? इंताकिया में मसीही। लोगों ने कहा कि ये मसीहा के पैरोकार है, खुदावंद यीशु मसीह के, और उन्होंने उनको टाइटल दिया कि ये कौन है? मसीही। और यहां उनको मसीही होने का खिताब मिल गया। हालेलुया। ये कलाम किन के लिए है? मसीहियों के लिए। और गौर से सुनिए, अपने दिल की तख्ती पर ये लिख लीजिए, मसीही घराने में पैदा होने से बंदा मसीही नहीं बन जाता। ना वो अपने शनाख्ती कार्ड पे अपने नाम के साथ मसीह लगाने से मसीही हो जाता है। जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, पानी और रूह से पैदा नहीं हुआ, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे नहीं चला, बल्कि यहां लिखा है जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बना। जो शागिर्द नहीं बना वो मसीही नहीं है। शागिर्द ही लिखा है मसीही कहलाए। हालेलुया। ये कलाम किन के लिए? शागिर्दों के लिए, मसीहियों के लिए। तुम क्या हो? नंबर 2, जमीन के, जमीन का मतलब ये रूह जमीन जिस पर हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए। नंबर 3, तीसरा मेरा पॉइंट क्या हो? नमक। नमक जानते हो? नया नया जब मैं खुदावंद में आया ना, तो इस हवाले को पढ़ के मैं बड़ा हंसा करता था। खुदावंद बनाया भी की लून बना देता, होर भी बड़िया चंगिया चंगिया चीज़ां हैगियां ने, जिन्होंने लड्डू पसंद ने, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को रसगुल्ले बड़े पसंद ने, तो और कुछ नहीं बनाया। बना क्या दिया? तुम जमीन के नमक। और जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये टाइटल दे रहे थे, मसीह खुदावंद के अंदर नमक के बड़े बड़े भेद उनकी जात के अंदर, उनके दिल के अंदर पोशीदा है। क्योंकि पूरी दुनिया को जब खुदावंद यीशु मसीह ने बनाया, तो नमक के पहाड़ भी किसने बनाए? और उसे पता था खुदावंद यीशु मसीह को कि नमक के अंदर क्या क्या अफादियत, क्या क्या पावर भर दी है खुदावंद यीशु मसीह ने। इसलिए उसने शागिर्दों को टाइटल किया दिया, तुम जमीन के नमक। बाइबल मुकद्दस कहती। और नमक के लिए अच्छा, थैंक यू। आप ट्रांसलेट कर थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कर, कोई निकाल। हाँ ठीक है, मोटा मोटा कर दे। ठीक है, So you are the salt of the world. You can hear me, right? Okay. So we have some local people here. So we want that you will also receive the word of God. So I will get this opportunity. I will translate for you all. Okay? Okay, auntie. Yeah, praise the Lord. So continue, Pastor. Yes. थोड़ा पहला पढ़ा कर दो। So Jesus has described us in the book of Matthew chapter 5 verse 13. He said, "You are the salt of the world." So we, the people of God, we are the salt of this world. We are the believer and disciple. We are salt of these words, not that salt we use in our cooking, right? Yeah. तुम जमीन के नमक। और नमक के लिए बेशुमार पॉइंट्स है, लेकिन चंद पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, नमक करता क्या है, इसके काम क्या है? नंबर 1, बाइबल मुकद्दस सिखाती है, अय्यूब की किताब 6 बाब की 6 आयत, क्या कोई फीकी चीज बगैर नमक के खाई जा सकती है? यानी कलाम सिखाता है कि नमक जो है वो खानों को टेस्ट दे देता है। In the book of Job chapter 6 verse 6 says, "Is it possible to eat anything without tasteless?" Yes. यानी बगैर नमक के आप खाना बनाते हैं, कितनी शक्तियां बीच में डाल ले, कितने ब्रांड्स के आप मसाले डाल ले, लेकिन सिर्फ एक आइटम अगर आप मिस कर जाएं, सिर्फ नमक ना डालें, तो मेरा ख्याल है खाना खाने के काबिल नहीं होगा। If you cooking something and if you are putting so many things, all the spices, and if you are missing the salt, that means it's nothing to, there will be no taste in the food or in your recipe. नमक टेस्ट देता है। नंबर 2 जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, नमक प्रिजर्व करता है। The salt
does two things for us. It gives taste and also preserve the things. महफूज करता है. पुराने दौर में, अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे घरों में फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है और हम अपने खानों को उसमें महफूज कर. जब ये सारा कुछ नहीं था तो उस वक्त लोग खानों को महफूज करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते थे. In old days when we don't have any refrigerator or different kind of technology, people use to save the food with this technology. They're using salt to save the things. नंबर 3 जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, नमक प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है. And the second things Bible teaches, it's create your thirst in the body. प्यास बढ़ना शुरू हो जाती है. अगर आप नमकीन शिकंजवी पी लें या बिरयानी खा लें तो अक्सर हमारे कल्चर में तो चावल बदनाम हो गए हैं. तो चावल खाते कहते हैं कुछ लोग कि ये पानी का पौधा है, पानी च लगता है, पानी च पकता है, ये अंदर जाके बाद च भी पानी मांगता है. मैं बड़ा सोचा करता था ये कंसेप्ट कित्थों आ गया. वो पता चला मैन मेड ही है, आप ही बनाया हुआ है. तो कहीं ऐसा नहीं है, बल्कि आप घर में जब खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि मामूल के मुताबिक 1 चम्मच डालते हैं नमक का, लेकिन जब बिरयानी बनाते हैं तो उसमें कम से कम 3 चम्मच नमक डालते हैं. और कम कहने चुका होता है, नमक प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है. इसमें चावल का कोई कसूर नहीं है. Actually, the salt creates more thirst in our body, even though we are eating so much rice, right? But it is salt who creates thirst in our body. Whether it's 1 spoon, right? But in the quantity, if you see salt is a bit, right? And if you see the rice, there are more rice. But little bit of salt can create thirst in our body. नंबर 4 जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है, कलाम सिखाता है कि नमक पाक करता है, पाकीज़गी लेकर आता है. And then number 4 is Bible teaches what does salt do for us is does purification for us. Yes, neatness, cleanness लेकर आता है. और इसका जिक्र हिजकिय्याह 16वें बाब की 4थी आयत में है कि अब तो जदीद दौर है, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है ना तो उसको जो पहला गुसल दिया जाता है. अब तो जदीद लिक्विड पैराफिन आ गए हैं, शैम्पू आ गए हैं, उससे गुसल देते हैं. तो जब ये सारा कुछ नहीं था, पुराना आयतनामा सिखाता है कि जब बेबी पैदा होता तो उस वक्त उसको नमक मल के गुसल दिया जाता था ताकि बदबू खत्म हो जाए और नमक अफूनत पैदा नहीं होने देता था. ये पाक करता था, क्लीन करता था और ये बदबू को खत्म कर देता था. In the old days, if we see book of Ezekiel chapter 4 verse 16, it says that when new baby born up, in those time people use salt, some kind of, they create liquid and give first bath to the baby to remove the pungent smell. आमीन. हम सीख रहे हैं कि तुम जमीन के नमक हो. We are talking about you are the salt of the world. यानी ऐसे ही हवा में खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं कह दिया कि तुम जमीन के नमक हो. मसीह खुदावंद को पता है कि नमक करता क्या कुछ है. It's not like just saying what is salt, but Jesus actually has to teach us what does salt do us in our life. नंबर 5 जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि नमक मौत को खत्म करता है, बंजरपन को खत्म करता है, बीमारियों को खत्म करता है, कड़वाहट को, बुड़बड़ाहट को खत्म करता है, लानतों को खत्म करता है, जिंदगी जारी कर देता है, शिफा जारी कर देता है, बरकत ले आता है. And then number 4, what does salt for us? It's remove the all kind of dryness and death and some of what inmate and बंजरपन yeah और कड़वाहट, बुड़बड़ाहट and all the what do you call when angerness it remove from our life. इसका जिक्र सलातीन की किताब और दूसरी सलातीन की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा हुआ है कि अलीशा नबी जब उस शहर में गया तो वहाँ शहर भी खूबसूरत है, हाँ तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम पीने का पानी है. उन्होंने कहा चश्मा भी है लेकिन इसका पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है. इसके अंदर मौत है, लोग पीते हैं उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, लोग मर जाते हैं इसकी वजह से. इसलिए प्लीज़ पास्टर इस हमारे लिए प्रेयर कीजिए. और अलीशा नबी ने कहा कि ऐसे कीजिए कि नया प्याला मुझे ला दो. उसमें उसने नमक डाला और यूं ही उसने उस चश्मा पे वो नमक डाला, खुदावंद के नाम से उसे ब्लेस किया, दुआ की, कड़वा पानी मीठा हो गया और वो पीने के काबिल हो गया. उसके अंदर से मौत खत्म हो गई, बंजरपन खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई और शिफा जारी हो गई. In the Old Testament we see 2 Kings chapter 2
In the Old Testament, in the time of Elijah, there was one incident that in that time there was a one well. The water was like not able to drink, but when he prayed and put the soul inside, the water become very pure, very clear, very neat to drink. So that means the soul do clarification for us and purification for us, and it brings life to us. नंबर 6 बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि नमक वफा की अलामत है, वफा का साइन है ये. And number 6 is the salt is a sign of love and faithfulness. नंबर 7 जो बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि नमक अहद के लिए इस्तेमाल होता है. And number 7 it says it's a sign of covenant. नंबर 8 बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि नमक खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है. And number 8 says it's used for the sacrifice to the God. नंबर 9 बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि नमक दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल And होता है. then number 9 says it's used for revenge from our enemies. नंबर 10 नमक हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, हमारी रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है. And number 10 it's give relaxation to our body muscles. नमक हमारे आसाबी निजाम के तसलसल को बरकरार रखने में हमारी मदद And करता है. then number 11 it's help us to digest the things. नमक हमारे आसाबी निजाम को मजबूत और पायदार करता And है. it's strong and make durable to our digestive system. हम सीख रहे हैं कि तुम जमीन के नमक हो. We are talking about you are the salt of the world. और नमक करता क्या कुछ है? नमक टेस्ट दे देता है, प्रिजर्व करता है, महफूज कर लेता है, प्यास की शिद्दत को बढ़ाता है, मौत को खत्म करता है, जिंदगी जारी कर देता है, कड़वाहट खत्म करता है, वफा लेकर आता है. नमक जो है वो मजबूत और पायदार करता है, हमारे मसल्स को तगड़ा कर देता है. बिल्कुल इसी तरह एक मसीही का इस दुनिया में होना है. हालेलुया. In the same way, like salt give life and remove all kind of bacteria and preserve the things. In the same way, we, the believer of God, we are similar like a salt. मसीही जिस किसी से मिले उसके अंदर मसीह खुदावंद की प्यास की शिद्दत भड़क उठे. वो खुदावंद यीशु मसीह का भूखा और प्यासा हो जाए. जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है. वो खुदावंद यीशु मसीह का प्यासा हो जाए. When we the people of God meet with someone, and we must give them the trust of Christ, and we must show them the love of God that create more trust in his life also, as deer is thirst for his like water. मसीही जिस किसी से मिले उसकी फीकी जिंदगी को एक नया टेस्ट दे देता है. When a believer meet to someone who is like tasteless, like a normal person, the believer can give taste to this B person. मसीही गैर महफूज जिंदगियों को महफूज कर लेता है. Believers can save life which are not saved. मसीही जिंदगियों से मौत को खत्म कर देता है, जिंदगी जारी कर देता है. The believer can create and bring life into the unfollower. जिंदगियों से बंजरपन को खत्म कर देता है. It brings life to the uncultivated. कड़वाहट को खत्म कर It देता है. brings envy from our life. और तुम क्या हो? जमीन के नमक. And you are the हम salt नमक of के the बारे world. में देख रहे हैं कि नमक करता क्या कुछ We है. are seeing what does salt do for us. बरकत आ रही है जी. तुम जमीन के नमक हो. You are हालेलुया. getting blessing. Amen. और अगर नमक का मजा जाता रहे And if salt become tasteless, तो फिर वो कोई है चीज ऐसी जिससे नमक को टेस्ट दिया जाए, उसे नमकीन किया so जाए. how can we add taste in the salt? लिखा है फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव तले रौंदा जाए. फिर वो किसी काम का नहीं, ना वो खुदा के काम का, ना वो आदमियों के काम का ना काज का, वो दुश्मन अनाज का. Then if we don't have taste, we are useless. We will be thrown outside. We will kick out from the house, right? And people will step on you. सो चर्च बिलीवर्स अपने टेस्ट की खबरदारी कीजिए. So church and the people of God, we must have to see, do we have taste of God or तुम not? जमीन के नमक हो. You are the salt of the world. आमीन आमीन. Amen. हो सकता है
کہ آپ میں سے کوئی میری طرح مبشر بھی نہیں ہے. Meaning, جس بھی گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, بچوں غور سے سننا پلیز, جس بھی خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس بھی چرچ میں آپ جاتے ہیں, جس بھی ادارے میں آپ جاب کرتے ہیں, جس بھی اسکول میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں, جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں, جس بھی پوائنٹ پر آپ کھڑے ہیں, اور جس بھی خاندان میں آپ کی منگنی ہو گئی ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے, غور سے سنیے. اب اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پنجاب کی, میں پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں, کہ جب آپس میں تھوڑی پرابلم ہو جاتا ہے نا, تو پھر کہتے ہیں ایتھے میری شادی ہوئی کیوں, میں تے پھنس گئی, میں تے پھنس گیا, جدوں دا ایتھے شادی ہو گئی. تو جہاں کہیں بھی آپ کی شادی ہوئی ہے, جس بھی خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اس جگہ کا انتخاب خدا نے خود کیا ہے. Amen. جس بھی ملک میں خدا آپ کو لے کے آیا ہے, جس بھی شہر میں خدا نے آپ کو رکھا ہے, جس بھی جگہ میں خدا نے آپ کو رکھا ہے, ان جگہوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ خدا نے خود کیا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا انتخاب کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی غلطی, جو بھی اس نے فیصلے میرے اور آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں, وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے ہیں. اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خدا نے یوسف کو چنا اور اسے ملک مصر لے گیا. اور میں حیران ہوتا ہوں, اس کو باقاعدہ ایک ویژن دی, اسے پلان دیا, خواب میں سارا بتا دیا کہ مصر میں لے جانے کا میرا مقصد کیا ہے. بغیر پاسپورٹ کے یہ خدا کے کام ذرا چیک کیجئے. خدا کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے. ہم بہت دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ویزا نہیں ہے, ہم آگے موو کس طرح کر. اس کے پاس کوئی پاسپورٹ, اس کے پاس کسی طرح کا کوئی ویزا نہیں ہے, لیکن خدا بائبل مقدس سکھاتی ہے اسے ملک مصر لے گیا ایک بڑے پلان کے لیے. اور لکھا ہے وہاں وہ منڈی میں بیچا گیا اور اس کی بولی لگی اور پوتیفار اس کو اپنے محل میں لے گیا. لیکن لکھا ہے, کلام کہتا ہے اس نے پوتیفار کا پورا محل ہی نمکین کر دیا. ہاللیلویہ. اور جب محل میں خدمت پوری ہو گئی, جب اس نے اپنی ڈیوٹی وہاں پر پوری سر انجام دے دی, خدا نے اسے وہاں سے نکالا اور کہاں لے گیا؟ جیل میں لے گیا. اور بائبل مقدس سکھاتی ہے اس نے جیل میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا, خدا کے بلاوے کے مطابق اس نے پورے جیل کے لوگوں کو, وہاں کے چور ڈاکو, وہاں کے جو آفیسرز ہیں, پولیس مین ہیں, وہاں کے جتنے داروغ ہیں, سب کو نمکین کر کے رکھ دیا. سب یہوہ کے قدموں میں آ گئے. ہاللیلویہ. جب وہاں خدمت پوری ہو گئی تو بائبل مقدس سکھاتی ہے خدا نے اسے جیل سے نکالا اور اس کو فرعون کے دربار میں لے گیا. اور بائبل مقدس سکھاتی ہے اس نے پورا دربار ہی نمکین کر دیا, اور اس پہ پورا ملک مصر, سپریم پاور جو اس وقت پوری دنیا کا سینٹر تھا, پورا ملک یہوہ خدا کے قدموں میں آ گیا. ہاللیلویہ. ایک بڑا سیکرٹ جو خدا کے لوگوں میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کئی سالوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں یا آپ نئے اس ملک میں آئے ہیں, خدا ایک بڑے مقصد کے لیے آپ کو ملائیشیا میں لے آیا ہے. مقصد کیا ہے پیچھے خدا کا؟ تاکہ آپ ملائیشیا کے لوگوں کو کیا کر دو؟ نمکین کر دو. تم زمین کے نمک, یہ آپ کا الہی بلاوا ہے. اور غور سے سنیے, جب آپ اپنے حصے کی خدمت اس ملک میں, اس شہر میں پوری کر لو گے, لکھا ہوا ہے کلام میں کہ ارامی نا اپنی فوجوں کو لے کر انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. بڑی بری طرح شکست خدا کے لوگوں کو ملی, اور کلام کہتا ہے کہ جو تگڑے تھے بھاگ گئے, کچھ قابو آ گئے اور ان کو جنگی قیدی بنا کے, غلام بنا کے, اسیر کر کے, سنگلوں سے جکڑ کے آرام کی فوجوں نے انہیں آرام میں واپس لے آئے. اور ان قیدیوں میں ایک چھوٹی لڑکی, کچھ سکولرز اس کی ایج کو 6 سال بتاتے ہیں, کچھ 5 سال کہتے ہیں, لیکن حیران ہوں میں چھوٹی لڑکی سے. اسے جب غلام بنا کے لے آئے نا, تو اگر آپ کوئی پرانی موویز بادشاہوں والی دیکھو نا, اب تو بادشاہ ایک دوسرے پہ اتنا ظلم ہی نہیں کرتے ہیں. پرانے عہدنامہ میں زبانیں کاٹ دیتے تھے, ناک کاٹ دیتے, آنکھوں میں سلائیاں گزار دیتے, زندہ ہی آدمیوں کی کھلڑی اتار دیا کرتے تھے, انتہا کا ظلم کیا کرتے تھے. اور جب یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ان قیدیوں پر, تو چھوٹی بچی پر بڑا کیا ظلم کریں گے. ترس آیا
नामान को, और नामान ने कहा नहीं, इस पे जुल्म नहीं करो, ये तो बहुत छोटी है, ऐसे करो, इसे मेरी कोठी, मेरे घर भेज दो ताकि ये मेरी बीवी की खिदमत किया। और वहां ये छोटी लड़की अपनी मालकन की खिदमत करती, घर में डस्टिंग कर रही है, बर्तन धो रही है, कपड़े धो रही है। और एक दिन बाइबल मुकद्दस सिखाती है, इसने सीन क्या देखा कि इसका मालिक जो है ना, नामान, गर्मी होगी, जैसे घरों में अक्सर शर्ट वगैरह उतार के हम फिरते हैं, तो नामान शर्ट उतार के अपने घर में फिर रहा है। और छोटी इस लड़की ने जब गौर से देखा तो तरस से भर गई। देखा क्या, शर्ट उतारी तो अंदर से कोड़ी, ऊपर से ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बड़े बड़े मसल्स हैं इसके और बड़े मेडल्स लगे हुए हैं, कमांडो ट्रेनिंग इसके पास है, बहुत सारी स्टडीज इसके पास है, और ये जिधर से गुजरता है लोग दोनों हाथों सलूट करते हैं। पूरा प्रोटोकॉल इसको मिला हुआ है मुल्क के अंदर, दुनिया में बहुत सारी बादशाहियों को फतह करते हुए आया है। लेकिन अंदर क्या है, कोड। हम भी बहुत दफा दूसरी कौमों को ऊपर ही ऊपर से देख के ना अपने आप को डिग्रेड फील कर रहे होते हैं कि टोरा देना दिया ने, लोग दोनों हाथों सलूट करते हैं, इनके पास फैसिलिटीज हैं, इनके पास गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, इनके पास यहाँ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर आप उनको गौर से अंदर से देखो तो यकीन जानिए अंदर कोड, और इस कोड का इलाज चर्च के पास है। हालेलुया। लेकिन तरस से भर गई ये छोटी लड़की, और छोटी लड़की ने 22 अल्फाज बोले। मैंने काउंट किया पास्टर साहब, 22 लफ्ज बोले, आधा मिनट बोली, और हुआ कि आधा मिनट बोलने से, आधा मिनट क्या बोली, काश मेरा ये आका सामरिया के उस मुल्क में उस नबी के यहाँ होता तो ये कोड से शिफा पा जाती। गवाही दे दी इसने, अब नमकीनी शुरू होने लगी। 22 अल्फाज आधा मिनट बोलने से हुआ क्या कि ना खुदा आदमी को खुदा मिल गया जो देवी देवताओं की बुतों की पूजा किया करता था, यहोवा खुदा के कदमों में आ गया। हालेलुया। एंड नंबर 2 बाइबल मुकद्दस सिखाती है, इसके 22 अल्फाज आधा मिनट बोलने से उसको कोड़ जैसे मूसी मरज से शिफा मिल गई। नंबर 3 कलाम सिखाता है, 2 दुश्मन मुल्कों में सुलह हो गई, और सिर्फ एक मुल्क में नहीं, 2 मुल्कों में बेदारी आ गई, 2 मुल्क यहोवा खुदा के कदमों में आ गए, 2 मुल्कों को नमकीन करके रख दिया। कितना मिनट बोली है? आधा मिनट, 22 अल्फाज बोले। मेरा तो दिल खुश हो गया इसके माँ बाप से। क्या ट्रेनिंग दी होगी इसके मामा पापा ने कि बेटा जैसी भी कंडीशन में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, तू चाह कहीं भी जिस भी कल्चर में चला जाए, दूसरे का रंग नहीं लेना बच्चों, अपना ही रंग दूसरे को देना है। हालेलुया। अभी गीत भी बड़ा प्यारा गा रहे थे। क्या ट्रेनिंग! मेरा तो दिल इसके मामा पापा के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ऐसी तरबियत, ऐसी नसीहत कर दी कि दुखों की हालत में, गुलामी की हालत में ये यहोवा खुदा को नहीं भूली, और यहाँ गवाही दे रही है। और गवाही से क्या हुआ? 2 बड़े मुल्कों में बेदारी आ गई है। हालेलुया। 2 मुल्कों को नमकीन करके रख दिया। तो जमीन के नमक, और कोई टाइटल इसके पास नहीं है, कोई इसने बड़ी बड़ी सेमिनारीज नहीं की, कोई पीएचडी, कोई इसको बड़ी बड़ी डॉक्टराइज का मुकाशफा नहीं, कोई पास्टर नहीं है, और ना ही उस मालूम में आने के लिए इसके लिए को बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं, ना को बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, आ रही है आपके मुल्क में रेफरेंट फलानी फलानी, डॉक्टर फलानी, कुछ भी नहीं। ये छोटी सी लड़की सिर्फ नमक से भरी हुई, खुदा ने नमकीनी से भर के इसे आराम में भेज दिया है, और 2 मुल्क यहोवा खुदा के कदमों में आ गए। हालेलुया। और तुम जमीन के नमक को खुदा ने एक बड़े मकसद के लिए आपको मलेशिया में भेजा है, मलेशिया में लेके आया है, इधर केल में रखा है, क्लैंग में रखा है, मुख्तलिफ जगहों पे खुदा ने मुख्तलिफ इदारों में आपको रखा है, ताकि आप वहां के लोगों को नमकीन कर दो। आप अपने इसी की खिदमत को पूरी कीजिए, खुदा आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा, और आप खुदा के बड़े जलाल को देखोगे। हालेलुया।